बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। यहाँ पे ना एक बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया आया न्यूयॉर्क टाइम्स का। उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने बताया कि ट्रंप कभी ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के साथ एक शरीक पायलट यानी को पायलट जैसा सलूक करते थे, यानी दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन अब जबकि जंग तातुल का शिकार हो चुकी है और जंग बंदी के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो इसराइल को बड़ी हद तक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि यह जंग ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट देगी, उसके जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर देगी और उसके मिसाइलों का खात्मा कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यही वो 3 बड़ी चीज़ें थी जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी। नंबर 1, ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट कर अपने लोगों को वहाँ ले जाकर उनको इक़्तिदार में बैठा देना। नंबर 2, ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। नंबर 3, ईरान के मिसाइलों का मुकम्मल खात्मा कर देना और ईरान को इतना कमज़ोर कर देना कि आइंदा वो कभी भी हमास को या हौसी जो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं उनको या किसी भी ग्रुप को, कभी भी वो हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट ना कर सके ईरान। तो ये जनाब एक टारगेट थे। टारगेट तो पूरे हुए नहीं। अब इसके बरक्स ट्रंप ने तनाज़े को ख़त्म करने की तरफ रुख मोड़ लिया है, जिससे इसराइल पसे मंज़र में चला गया और किसी भी हतमी मुआहदे पर उसका असर रसूख बहुत महदूद हो गया, यानी इसराइल को मुँह नहीं लगा रहा। इसराइली हुकाम अब ये जानने के लिए कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, इलाकाई राब्तों और इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने पर इन्हिसार कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं, क्योंकि उसका तो सारा कुछ ही दांव पे लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो समझ आ गई कि मैं जितना इस लड़ाई को लिंगर ऑन करूंगा, ईरान ने हार तो माननी नहीं। इस जंग को हम जीत नहीं सकते। अपने मुल्क से इतनी दूर हम पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे हमारे फौजियों की लाशें मजीद आएंगी। ईरानियों को आप जितना मर्जी मारें, वो हार तो मानते नहीं हैं, उनका एक रिकॉर्ड है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई, जितना टाइम गुजारूंगा उतना गंदा हो जाऊंगा। यहाँ से निकलते हैं, कहीं और से कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने तो यही रहना ना, उसका तो सारा कुछ दांव पे लगा हुआ था। अब उसकी चीखें निकल रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। उन्होंने अपना इमेज इस बुनियाद पर बनाया था कि ट्रंप पर उनका बेमिसाल असर रसूख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसराइल फौजी कार्रवाइयों के लिए भी अमरीकी मंजूरी का मोहताज हो चुका है। अच्छा, इस बीच में ना नाज़रीन एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर दी जज्बाती होकर, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका नाम लेकर उन्होंने ये पोस्ट की थी, उन्होंने ही राब्ता करके कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लिहाजा डिलीट करो। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ट्रंप ने पोस्ट क्या किया था, ज़रा ये देखें। पोस्ट किया, शुक्रिया सदर उर्दगान, यानी तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद कौमों के अंदर लिखा कि सदर ट्रंप वो रहनुमा है जिसका दुनिया सदियों से इंतज़ार कर रही थी। वो सिर्फ ताकत की बातें नहीं करते, बल्कि वो खुद ताकत का पैकर हैं। यानी ये बातें उन्होंने तैयब उर्दगान के खाते में डाल के वो ट्वीट कर दिया। वैसे मेरे ख्याल में उनको ये बातें आसिफ मुनीर साहब के या शहबाज शरीफ के खाते में डालनी चाहिए थी। ये कभी भी मना ना करते या कभी भी प्रोटेस्ट ना करते, बल्कि वो कहते कि इससे बढ़ के हम लिख देते हैं। बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई पोस्ट कर देते तो शहबाज शरीफ उसे रीपोस्ट करके उसके ऊपर मजीद ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते, या आसिफ मुनीर साहब का जो ट्विटर अकाउंट नहीं है वो इन्हीं से करवा देते या कहीं और से करवा देते। लेकिन अगर इनका नाम वो लेते तो ये कभी भी मना ना करते। लेकिन वो तैयब उर्दगान है, उसके मूड का कोई पता नहीं होता। तो तैयब उर्दगान भी इसी तरह है। वहाँ पे तुर्की में अच्छी खासी उनकी जो है वो सूरत हाल, उनका काफ़ी कंट्रोल है। यहाँ पे ना एक बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया आया न्यूयॉर्क टाइम्स का। उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने बताया कि ट्रंप कभी ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के साथ एक शरीक पायलट यानी को पायलट जैसा सलूक करते थे, यानी दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन अब जबकि जंग तातुल का शिकार हो चुकी है और जंग बंदी के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो इसराइल को बड़ी हद तक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि यह जंग ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट देगी, उसके जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर देगी और उसके मिसाइलों का खात्मा कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यही वो 3 बड़ी चीज़ें थी जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी। नंबर 1, ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट कर अपने लोगों को वहाँ ले जाकर उनको इक़्तिदार में बैठा देना। नंबर 2, ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म कर देना।
نمبر 3 ایران کے میزائلوں کا مکمل خاتمہ کر دینا اور ایران کو اتنا کمزور کر دینا کہ آئندہ وہ کبھی بھی حماس کو یا حوثی جو وہاں پہ لڑائی لڑتے ہیں ان کو یا کسی بھی گروپ کو کبھی بھی وہ حزب اللہ کو وہ سپورٹ نہ کر سکے ایران. تو یہ جناب ایک ٹارگٹ تھے. ٹارگٹ تو پورے ہوئے نہیں. اب اس کے برعکس ٹرمپ نے تنازع کو ختم کرنے کی طرف رخ موڑ لیا ہے جس سے اسرائیل پس منظر میں چلا گیا ہے اور کسی بھی حتمی معاہدے پر اس کا اثر رسوخ بہت محدود ہو گیا. یعنی اسرائیل کو منہ نہیں لگا رہا. اسرائیلی حکام اب یہ جاننے کے لیے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کیا بات چیت چل رہی ہے علاقائی رابطوں اور انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے پر انحصار کر رہے ہیں. نیتن یاہو کے لیے اس کے اثرات اسٹریٹجک ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہیں کیونکہ اس کا تو سارا کچھ ہی داؤں پہ لگا ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو سمجھ آ گئی کہ میں جتنا اس لڑائی کو لنگر آن کروں گا ایران نے ہار تو ماننی نہیں. اس جنگ کو ہم جیت نہیں سکتے. اپنے ملک سے اتنی دور ہم پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہمارے فوجیوں کی لاشیں مزید آئیں گی. ایرانیوں کو آپ جتنا مرضی ماریں وہ ہار تو مانتے نہیں ہیں, ان کا ایک ریکارڈ ہے. لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی جتنا ٹائم گزاروں گا اتنا گندا ہو جاؤں گا. یہاں سے نکلتے ہیں, کہیں اور سے کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نیتن یاہو نے تو یہی رہنا نا, اس کا تو سارا کچھ داؤ پہ لگا ہوا تھا. اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, ان کے لیے پرابلم بہت بڑھ گئی ہے. نیتن یاہو کے لیے اس کے اثرات اسٹریٹجک ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہیں. یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے. انہوں نے اپنا امیج اس بنیاد پر بنایا تھا کہ ٹرمپ پر ان کا بے مثال اثر رسوخ ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل فوجی کارروائیوں کے لیے بھی امریکی منظوری کا محتاج ہو چکا ہے. اچھا, اس بیچ میں نا ناظرین ایک اور بڑی مزیدار چیز ہوئی, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹ کر دی جذباتی ہو کر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کا نام لے کر انہوں نے یہ پوسٹ کی تھی انہوں نے ہی رابطہ کر کے کہا کہ جناب میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, لہذا ڈیلیٹ کرو. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. ٹرمپ نے پوسٹ کیا کیا تھا ذرا یہ دیکھیں. پوسٹ کیا, شکریہ صدر اردگان, یعنی ترکی کے صدر طیب اردگان کو انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد قوموں کے اندر لکھا کہ صدر ٹرمپ وہ رہنما ہے جس کا دنیا صدیوں سے انتظار کر رہی تھی. وہ صرف طاقت کی باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ خود طاقت کا پیکر ہیں. یعنی یہ باتیں انہوں نے طیب اردگان کے کھاتے میں ڈال کے وہ ٹویٹ کر دیا. ویسے میرے خیال میں ان کو یہ باتیں عاصم منیر صاحب کے یا شہباز شریف کے کھاتے میں ڈالنی چاہیے تھی. یہ کبھی بھی منع نہ کرتے یا کبھی بھی پروٹیسٹ نہ کرتے, بلکہ وہ کہتے کہ اس سے بڑھ کے ہم لکھ دیتے ہیں. بلکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی کوئی پوسٹ کر دیتے تو شہباز شریف اسے ری پوسٹ کر کے اس کے اوپر مزید زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے, یا عاصم منیر صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے وہ انہی سے کروا دیتے یا کہیں اور سے کروا دیتے. لیکن اگر ان کا نام وہ لیتے تو یہ کبھی بھی منع نہ کرتے. لیکن وہ طیب اردگان ہے, اس کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو طیب اردگان بھی اسی طرح ہے, وہاں پہ ترکی میں اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ صورتحال, ان کا کافی کنٹرول ہے. اور طیب اردگان کو اگر آپ ترکی کے اندر صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں تو یہ وہ والے طیب اردگان نہیں ہیں جو 2014, 15, 16 میں تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.